এই কথাগুলো তুমি ভুলে যাইছ। এটা কিন্তু ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କାମ ଥିଲା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। Thanks God. ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ତମେ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟବାଦର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲ। ହଁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟବାଦ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲା। ଏତେ ବାରମ୍ବାର ତା ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବାହା ହେଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଫ୍ରିରେ ଦାନ କରିଦେବି ନା କଣ? ମୁଁ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରାୟବାଦ ପାଖକୁ ଦେହ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି। पुलिस स्टेशन जाइए ताको अरेस्ट करिया पाई ताको फंसे कड़ा झुलना पे जाइए। व्हाट? पुलिस स्टेशन? वो घरु गोड़ काढी तमे सीधा पुलिस स्टेशन? व्हाई? अरे बाहादुर 5 दिन हेनी पादर ओळता लेबिनी अतत मते न पते तमे पुलिस स्टेशन जाइतलो पुनी रुद्राक्ष रायबादर को फांसी कुंड झुलेबाको। अरे जानिछो से क्या है? से गुटे शैतान भगवान से सारी मेरी मत को वो तुमको एक सेवा देवे। माने दोनों अटकी गलत है कि ए जीवन